जय माँ विपदतारिणी। आज आम विपदतारिणी व्रत विषय जानिबा। जीवन में जितेबले बड़ बड़ विपद आसे सेतेबले केवल माँ शंकरतारिणी ही आमर एकमात्र सहारा हुअन्ति। आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीय ठारू दशमी मध्य पड़ुवा मंगलवार और शनिवार दिन माँ विपदतारिणी व्रत पालन करा जाए। किंतु आपण जानती कि आज्ञा सठिक नियम और मंत्र बिना मध्य पूजा कले तार पूर्ण फल मिल न थाए। आज यही स्पेशल वीडियो रे आमे जानिबा पूजा पाई कौन कौन सामग्री आवश्यक, पूजा समय केउ सठिक संकल्प केमिति करिवे, केउ मंत्र पाठ करिवे, व्रत दिन कौन खाइबे और कौन खाइबे नाही, एवं शेष में माँ को क्षमा प्रार्थना केमिति करिवे। जदि आपण प्रथम थर पाई आम चैनल को आछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु, कारण एमिति भक्तिपूत वीडियो आपन को एठारे ही मिलिबो। ताहले आसंतु जानि नेबा आवश्यक पूजा सामग्री। पूजा दिन सकाळू आपण माने घर द्वार सफा करी निजे स्नान सारी नाली किंबा हलदिया रंगर शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु। एहा परे पूजा पाई केउ केउ सामग्री प्रस्तुत करिवे आसंतु देखिबा। मुख्य सामग्री माँ दुर्गा बा विपदतारिणींकर फोटोचित्र गोटे पितल किंबा माटीर कलश, गुआ, आंबपत्र एवं नड़िया। एही व्रत रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामग्री हेउची 13 गंठी थिबा नाली सूता। एही सूतारे 13टी गंठी पकाई ताकू हलदी पानी बुड़ाई प्रस्तुत करा जाए। माँ को भागरे 13 प्रकार फल एवं 13 प्रकार मिठा भोग लगा जाई थाए, जेमिति कि कदली, नड़िया, आंब, पणस यही सब सामग्री। आउ अन्यान्य पूजा सामग्री ला सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुआ, नाली मंदार, फल, धूप, दीप, कर्पूर, बेलपत्र, दुब इत्यादि इत्यादि। ताहले जे कोनसी पूजार सबुठु बड़ अंश हेउची संकल्प। हाँ आज्ञा, बिना संकल्प रे कोनसी भी पूजार फल प्राप्ति हुए नहीं। माँ को सामना रे दीप गोटे लगाई दियंतु। डाहाण हाथ रे सामान्य जल नियंतु, किछि अक्षत नियंतु, पुष्प एवं एक टंकार मुद्रा नियंतु। निज आखि को बंद करी निजर नाम, निजर गोत्र एवं आपणक जीवन में थिबा सब प्रकार समस्या बा मनस्कामना को मने मने माँ को जणांतु। मने मने माँ को भक्तिर सहित कहतु। एहा परे माँ को चरण में से जल और पुष्प को अर्पण कर दियंतु एवं दंडवत प्रणाम करंतु। यह ही हेउची सठिक संकल्प विधि एवं सहज आम घरोई उपाय संकल्प विधि। आमे तो सब प्रकार संकल्प सब प्रकार मंत्र विधि जानी ना, किंतु घरे आमे यही सहज उपाय संकल्प करि परिबा। ताहले आसंतु पूजा समय माँ को प्रसन्न करिबा पई एवं व्रत सूता बांधिबा समय यही विशेष मंत्र केउ विशेष मंत्र पाठ निश्चय पाठ करिवे। किंतु जानी रखंतु मंत्र तो कहवा उचित नुहे, किंतु मु आपण माने जानिबा पई आपण मानकु एही मंत्रटी कहि दउची। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह सहित माँ विपदतारिणींकर एही सरल मंत्र को 108 थर जप करंतु। आसंतु जानिबा सेही दिव्य मंत्रटी कौन। मंत्रटी तो आज्ञा कहवा कथा नुह, किंतु जेहेतु आपण माने मो फैमिली मेंबर बोली भाबुची आपण मानकु एही मंत्रटी निश्चय कहबी। आपणकर केमती मंगल हेउ, आपण केमती घरे सुख शांति रहू, तेणु एही मंत्रटी आपण मन पाई उद्दिष्ट। ओम ह्रीं विपदतारिण्यै नमः। आउ थरे कहूची ओम ह्रीं विपदतारिण्यै नमः। एही मंत्र जप करिबा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होइथाए एवं मन को अपूर्व शांति मिली थाए। मन भितर गोटे शक्ति जागृत हुए एवं घरु रोग, शोक, दुख, दरिद्रता सबु प्रकार कष्ट बाधा दूर होइथाए। तेणु आपण मान निश्चय एही मंत्र को मने रखंतु एवं निश्चय मंत्र को 108 अति कम रे 108 थर तो निश्चय जप करंतु। अनेक भक्तों मन में प्रश्न थाए जे व्रत दिन कौन खाइबा उचित। ताहले आसंतु जानिबा कौन खाइबे नहीं। व्रत दिन संपूर्ण उपवास रहिबा सबुठु भल।
ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ଯେମିତିକି ଭାତ ରୁଟି ଆମିଷ କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜମାରୁ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଘରେ ରୋଷେଇ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଫଳ ଲଗେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଲଗେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶାଗୁଦାନାର ଖେଚେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବା, କେଉଁ ବିଧିରେ କରିବା? ପୂଜା ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ମଣିଷ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ପୂଜା ବିଧିରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ। ମୋର ବୋଲି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଆରତି କରିସାରିବା ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ। ହେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ମୁଁ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନ। ତୁମର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ମା। ତୁମର ପୂଜାବିଧି ଆବାହନ କିମ୍ବା ବିସର୍ଜନ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ମା ଏବଂ ମୋର ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଅଳି କରିପାରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମିନତି ହୋଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ମା ତ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବ। ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହିଁ ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ବିପଦତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇସାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବିପଦତାରିଣୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମାଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଜୟ ମା ବିପଦତାରିଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ବିପଦତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ବିପଦତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ବିପଦତାରିଣୀ।